हेलो बंधुड़ा। आज पहली बार मैं थोड़ा बंगाली बोल रही हूँ। आज मैं काम पर गई थी और एक का गेलो আমার মাথায় লাথি মেরে চলে গেল। तो আমি বুঝতে পারলাম না वो सही या गलत। मैं जिसके घर में काम कर रही हूँ ना, वो मैडम ने बोला कि গিয়ে शनि मंदिर में पूजा करो। तो বন্ধুরা, পূজা করলে ভালো হবে কি না আমি তো জানি না, তোমরা বলো পূজা করলে কি ঠিক या गलत। काकटा ऐसे माथाয় लाठी मेरे गया। तो তোমরা বলবে পূজা করলে ठीक होगा या गलत। তোমরা যাই বলবে আমি সেই করব। তো বন্ধুরা বলিए কিন্তু कि मैं কি করব।